getting better. Son las 6. Y sí, hablábamos del huracán Ian en Florida, porque mis suegros viven en Florida y un cuñado y su esposa viven en Florida y van a pasar por el huracán. They're going to go through the hurricane. Van a pasar por el huracán. Pero todo está bien. Hasta este punto, up until this point. Okay. One thing I want to share with you guys as we open up, this is something that Karen sent. If you guys are interested or going to or would like to go to the Guelaguetza event that the Botanical Garden in Phoenix is having, go to www.dbg for Desert Botanical Garden, dbg.org. And you can, it's going to run from 12 until 6 o'clock, right? Right. October 1st, Saturday, October Sunday. 2nd. So next week. See, Jan. Well, this And weekend. If This you have a weekend. library card from Phoenix or Scottsdale, you can check out a cultural pass. And with a cultural pass to Desert Botanical Garden, call them up and press whatever buttons you need to for tickets. And yeah, whatever the number is. And I actually got a hold of a human who said, yes, they prefer with a cultural pass that you do get a time slot, and then they will email you, a barcode and all that, a ticket, and you present that along with your cultural pass. But it's free. You save $50, and it's good for the weekends. Yes, and I know that Scottsdale, I got the cultural pass yesterday, was it? Yesterday, and they had a bunch of them. Okay. People have not started using the cultural passes, since the pandemic. The cultural pass can be purchased at the libraries. It's not purchased, it's free. If you're a library holder, a library card holder, Phoenix and Scottsdale, you can get 2 cultural passes a month, and each pass gives you 2 free tickets to a variety of things: Desert Botanical Gardens, Heard Museum, Probably the art museum. Yeah, there's a whole list. Yeah. Probably. I mean, it's a screaming deal. Okay. But for Guelaguetza, you do have to be signed up for a time slot. Is that correct, Jan? For the Desert Botanical Gardens, they do want you to call with any cultural pass anytime, because they are only letting so many people in the garden per hour. Okay. So that's so it's not flooded with everybody at once. Right. Okay. Yeah, you could probably just show up, but they're not going to guarantee that you will get in when you want to get in if you do that. Okay. So Guelaguetza at Desert Botanical Gardens, if you're interested in that, check it out. But do get a ticket before going, as I imagine it might be busy, and maybe you won't get in at exactly the time you want unless you get a pass. Okay. It's just been since the pandemic. They've always wanted people to get tickets in advance, so they haven't. Admissions is happy with that process, so they haven't done away with it. Okay. Bueno, entonces, esta noche, bienvenidos y bienvenidas. Welcome to everybody. Y vamos a practicar con muchas cosas. Vamos a hacer ejercicios de escucha. Vamos a tener un ejercicio de calentar. We're going to have a warm-up exercise. I'm going to show you some pictures from the long Luisito video, and I'm going to talk a little bit. And if you want to pipe in with your impressions, you can do that. Lo que me sorprendió, what surprised me, lo que me sorprendió.
del video de Luisito y las 7 maravillas del mundo, the 7 wonders of the world. So we'll open with that. Secondly, I want to re-show that little Love on a Train video so I can do a narration at the same time without stopping it, so it doesn't zoom me and butt me out of it. If I just let it run, it's okay, usually. So after that, we want to think about, again, a little bit about that. How do we use both of those tenses? And after that, I want to let you talk about your little love story, whether it's puppy love or teenage love or lo que sea, yeah? I want to introduce some travel vocabulary. I hope we get to that at the end. And if we don't, I'll just assign that for homework, but we'll see how much time we have left, because definitely you should interrupt and ask questions and participate and take the time that you need. Okay. Vamos a empezar primero con, and I won't see you raise your hand. So rather than raising your hand, you'll have to just pipe up. We're not going to play this, but I am going to show you. Sí, vamos a hablar de las 7 maravillas del mundo. Este video, que es un video bastante largo. It's a pretty long video, ¿no? Es de los viajes de Luisito. Luisito tiene un canal en YouTube. Bien, Luisito es de México, es mexicano, y su canal en YouTube se llama Luisito Comunica, Luisito Communicates, y siempre tiene videos cada semana, a veces 2 videos a la semana, otras veces solamente un video por semana, pero bueno, entonces ella siempre habla de sus viajes por el mundo, de muchos lugares, de muchos países distintos en el mundo, donde viaja. Pero este video en particular habla de las 7 maravillas del mundo, the 7 wonders of the world, ¿no? Y quiero que hablemos, I want us to talk a little bit about, ¿sí? Quiero que hablemos un poquito de estos sitios. Y el primer sitio es Chichén Itzá. Chichén Itzá. Chichén Itzá está, ¿dónde está? ¿Dónde está Chichén Itzá? En México. En Yucatán, México. ¿Dónde está Yucatán? ¿En qué parte de México está? En el este parte sobre el Caribe. Bien, sí, muy cerca del Caribe, del Mar Caribe. Y está muy al este, ¿sí? Es una península. Sí. Yucatán es una península, como Florida es una península, ¿verdad? Entonces, Chichén Itzá. ¿Y qué es Chichén Itzá? ¿Recuerdan ustedes? Do you remember? ¿Qué es Chichén Itzá? ¿Es una ciudad? ¿Es un edificio? ¿Qué es? Es un sitio arqueológico. Es un sitio arqueológico, muy bien, sí. De los mayas. Sí, de las culturas ancianas, ¿sí? Las culturas antiguas de México, antes de los españoles, muy antes de los españoles, ¿sí? Chichén Itzá. Y bueno, lo que me sorprendió, quizás los juegos, los deportes de los indígenas en Chichén Itzá, ¿no? Que jugaron a un tipo de
como baloncesto, básquetbol, ¿no? Sí, sí, un Que- pelota, sí. Con una pelota, sí, no sabemos de qué estaba hecha la pelota, pero sí, con una pelota y todo eso, ok, muy interesante, Yucatán. Ok, y entonces la segunda maravilla se llama, porque no es tan... ah, no es tan antigua, o se llama Cristo Redentor. Cristo Redentor en inglés quiere decir It's the Redeemer. Christ the Redeemer, sí. Cristo Redentor. Redentor es Redeemer. ¿Y qué es Cristo Redentor? Bueno, primero, ¿dónde está? Oh, Rio. Sí. Brazil. Rio de En Janeiro. Brasil. Está en Brasil, cerca de Río de Janeiro, ¿no? Bueno, ¿y qué es? Una Es una estatua estatua. Es una estatua, pero es una estatua enorme. enorme, enorme, gigante, ¿sí? Y lo que me sorprendió, what surprised me, the thing that, lo que me sorprendió del Cristo Redentor es que tiene 100 años. Tiene 100 años. Este año, ¿sí? Se construyó, it was built, se construyó hace un siglo. ¿Qué es un siglo? Siglo. Sí, siglo en español es la definición de 100 años. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Siglo, sí, es la definición de 100 años. 100 years. Siglo, century. ¿Ok? Y es curioso que tenemos la palabra century en inglés, que es como 100, pero siglo, la palabra siglo, century, no es 100, es siglo. Siglo no se parece no es parecido a ciento, yeah. Century doesn't look like 100, pero así es, ¿ok? Y el tamaño, sí me sorprendió que se construyó hace un siglo, hace 100 años, en el año 1922. 1922. Ok. Entonces, es algo más reciente que Chichén Itzá. Mucho. Ok. La tercera maravilla es Machu Picchu. Bien, Machu Picchu. ¿Y dónde está Machu Picchu? Ya, En Perú. en Perú. Bien, sí, está en Perú. Y alguien descubrió. Bueno, ¿qué es Machu Picchu? ¿Qué es Machu Picchu? ¿Es una estatua? No, Como es No. una comunidad. una comunidad. That's a good description. Sí, otra vez un sitio arqueológico. Mhm. Son ruinas. Son ruinas de un pueblo, de una civilización, de una cultura de indígenas en el Perú. Hace años y años, antes de los españoles, ¿sí? Y se descubrió por casualidad. It was discovered by accident, ¿sí? Los incas abandonaron al pueblo de
que ahora se llama Machu Picchu. El nombre original no se sabe. No se sabe el nombre original de la comunidad. La comunidad, sí, nosotros sí le ponimos el nombre, le pusimos el nombre, we put the name on it. Le pusimos el nombre de Machu Picchu, pero no sabemos en realidad cuál es el título o el nombre original de Machu Picchu. Es sorprendente, ¿no? Ok. Entonces, la cuarta maravilla, the fourth wonder, la Gran Muralla China. Gran Muralla China, que está en China, claro. Ok. ¿Qué es muralla? ¿Qué es muralla? Wall. No, sí. Wow, sí. Bueno, clase. ¿Puedo usar la palabra muralla para hablar de esto en mi casa? No. No, Pared. no. ¿Por qué no? No sé. ¿Por qué no? Pared, no sé, ya. En la casa se llama pared. Pared. Ya. Sí. Wall en la casa, en una casa normal, se llama la pared. Se dice la pared. Y plural, las paredes de la casa. Ok. Pero pared es algo del interior. Mm. ¿Entienden? Del interior. Cuando es algo al exterior. Así se llama una muralla. Y muralla tiene que ser muy grande, ¿no? Una muralla. Ok. Bueno, la muralla. Lo que me sorprendió mucho es esto. Sí. ya. Es como una atracción para niños. Look like fun. Es muy divertido. Sí. Me sorprendió mucho en este lugar cultural, este lugar histórico, existe una atracción como de niños, pero pues sí, pero sí, con carritos y todo eso. Ok. La quinta maravilla. Mm. El Coliseo. ¿Dónde está el Coliseo? Oh, Roma, Oh. Italia. En Italia, en la ciudad de Roma, la ciudad eterna de Roma. Tenemos aquí en Italia el Coliseo, ¿sí? ¿Quiénes construyeron el Coliseo? Los ¿Quiénes construyeron? romanes. Romano. Los romanos, sí. El Imperio Romano, los romanos construyeron el Coliseo. Y bueno, el Coliseo, bueno, se construyó. Was it built? Oh, it's a fake passive voice. Now I'm not talking about who built it, but it was built by. Se construyó como una ciudad, No, como una iglesia para... no, es No, un no. sitio por deportes. Sí, se construyó Una como, arena. sí, como un lugar para partidos, juegos, deportes, batallas entre humanos y animales. Bueno, lo que me sorprendió mucho del Coliseo es que se construyó dentro de
8 años. Se construyó en 8 años. It was built in 8 years. 8 years. Sí, esto me sorprende mucho, me sorprende muchísimo, ¿no? Porque es tan grande. Y en esa época de los romanos antiguos, ¿sí? Que solamente necesitaron 8 años, solamente 8 años para construir todo. ¿Ok? Ok. Y también me sorprendió que importaban, they used to, importaban Bring in. o sí, traían animales desde África a Leones. Italia. Sí, eso. Rinoceros, todo, sí, elefantes, para los deportes. Muy curioso, muy curioso. Ok. Barcos. The boats. Did they really Barcos. do that? Sí, Agua. que tenían una piscina enorme, una piscina gigante en este estadio. Fue un estadio, como estadio de fútbol, pero más grande, ¿no? Ok. Y sí, tenía piscina, tenía de todo. Ok. Y la próxima es este edificio, el Taj Mahal, ¿sí? ¿Dónde está? India. Yeah. En la India. Muchas veces se dice la India, no sé por qué, pero es la India. Suena muy exótico decir la India. Entonces, sí, se construyó en la India. Y bueno, Taj Mahal es una ciudad, es una iglesia, No. Oh, es un tumbo. Burial. Sí, es una mausoleo. tumba, es una tumba. Es una tumba. ¿De quién? ¿De quién es la tumba? Ujú. Oh, Ray. Esposo. No, Ah, la esposa del sultán. Sí, Yeah. sí, es la tumba de la esposa del Raj. Mm. No sé, es del rey, pero no se dice rey, me imagino, pero rey, ¿sí? De ese lugar en la India. Y él, después de la muerte de su esposa, estaba tan triste que construyó esta tumba muy elegante, muy hermosa, ¿sí? Y bueno, lo que sorprendió mucho a Luisito fue que hay contrastes, Mm. contrastes, contrastes gigantes entre la belleza, la hermosura del Taj Mahal y de la vida de la gente, ¿no? Ujú. Que Pobre. hay Pobre. muchos pobres. Sí. ¿Sí? Hay muchos pobres. Y me imagino que Jan y Federico saben más de esto, ¿no? Porque ustedes viajaron a la India, Sí. pero sí, les sorprendió que hay lugares muy inseguros. ¿Qué quiere decir inseguros? Insecure. Insecure. Insecure, but we would say insecure, sí. Inseguros, lugares inseguros, unsafe. Sí, insecure, sí, pero unsafe. Diríamos, we would say unsafe. Hay lugares muy inseguros cerca
de la belleza y la grandeza de Taj Mahal. Es un contraste chocante. Y es el último. Creo que sí. Petra. Petra. ¿Dónde está Petra? Jordan. Jordan. Sí, y se dice Jordania. Jordania. Sí. Ok. Y esto sí fue siempre. Yo siempre pensaba, I always used to think, sí pensaba, creía que era un templo o algo, pero en realidad no es un templo, es como otra vez una comunidad, ¿no? Mm. Una comunidad. Comunidad, Y, comunidad de muerto. De muerto. Honor sí, the dead. sí, sí. Sí, y además había gente que sí vivía en este lugar. Había una comunidad. Yo creía, antes de ver el video, yo creía que solamente tenía este templo, Yeah. pero No. no es verdad, no es verdad que existe solamente el templo aquí. Bien, había una comunidad y la comunidad, bueno, se destruyó con un temblor. Había un temblor. Había ductos, no son acueductos como de los romanos, pero sí existían ductos para traer agua a la comunidad, y un día, y aquí pueden ver dónde está la foto. Oh, aquí, bueno, sí, pueden ver, sí, son ductos, pero no son como los acueductos muy elegantes como en Segovia, Segovia en España. No son como los acueductos romanos, pero son ductos que traían, used to bring, sí, traían agua a la comunidad, y después de un temblor, sí, después de un temblor, había una inundación con los ductos, se le rompieron los ductos y había una inundación y destruyó la comunidad. Bien, ok. ¿Tienen ustedes alguna pregunta sobre el video o observación o comentario? ¿Hay otro comentario o no? I never heard of ¿Nada? Me gusta la video. Me gustó. I liked it. Me gustó. I Me like. gustó. Me Me gustó. gustó. I liked it. Me gusta presente. Me Ujú. gusta el video, pero me gustó. I liked it. Sí, sí. Okay. And why would we say me gustó instead of me gustaba? It's Because we're done watching it. Because you just got done watching it, right? And it struck me as, oh, I liked that. Me gustaba we use when it's I used to like something. Así que, por ejemplo, la diferencia entre me gustó, no es me gusto, no, me gustó. La diferencia entre me gustó, I liked it, y me gustaba, I used to like it, es como, leí una novela nueva y me gustó mucho. Me gustó ese libro. Ok. O, por ejemplo, anoche
vi un episodio de eso de Lord of the Rings, pero no es Lord of the Rings, es Mhm. nuevo, ¿no? Vi un episodio nuevo, ¿sí? Y me gustó mucho. Okay. So for something you just saw or, you know, it's in the past, but it's done. I liked it. Me gustó. And we never translate the it. It's just me gustó, right? Pero, imperfecto. Me gustaba es otra cosa. Me gustaba es descripción o hábito. Me gustaba indica que fue una acción repetida. Una vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando era niña, me gustaba, me gustaba cuidar animales. Me gustaba cuidar, take care of, cuidar animales, ¿verdad? I used to like to do this. Has to be me gustaba. Because I didn't do it. You know, it talks about my preference. Oh, por ejemplo, siempre me gustaba el helado. I always liked ice cream. Yeah. It's not something I did just yesterday. It's a long time, you know, a long time, love it kind of thing, right? So, me gustaba for something you did as a habit, but me gustó for something you did that's over with. Okay? ¿Entienden? Okay? Because you'll be using some past tenses, I hope, to tell some stories about little puppy love or whatever. We're going to do a little narration of this video so that in case, because the subtitles are a little bit sketchier with this. So I'm going to do, you'll have to listen closely. I'm going to do a running narration. What I want you to notice, this is our run up to you telling your story. I want you to notice how sometimes they need to use those aba verbs or ia verbs. They have those kind of endings to describe, but they'll sometimes flip into pretérito, what you did one time, okay? Anything that has to do with description has to go into which of the two past tenses? Imperfect. Imperfect, what they call imperfect, which means you're going to hear verbs that sound like they have endings of aba, if they're AR verbs, or ia, if they're ER-IR verbs. That means imperfecto, and that means either a repeated action, a habit, or a description, because descriptions in the past have to use imperfecto. Descriptions are not events. The past tense we use to talk about events is pretérito, okay? They call it different things in Spanish grammar. You don't care because it doesn't matter. But that is the harder of the two past tenses used because it has a lot of irregulars. But pretérito we use to talk about moving the story forward with different events, but we can't use it to describe in the past, okay? It says this thing happened, then this thing happened. Or they might say, oh, I was smoking when the alarm went off. I was smoking would have to be imperfecto, right? And when the alarm went off would be an interrupting. I was smoking before the alarm went off. Uh-oh, the alarm went off. It interrupted pretérito, preterite. And then, well, hopefully I put that cigarette out. But anyway, that smoking was in the background. So I'm going to do a quick narration, and I want you to think about how we express those ideas a little bit in English, but I want you to notice the preterite and imperfecto, and hopefully you can use a little bit of it in your stories. Okay, so, perdón. I have to put my share on. Momentito. Okay, a ver.
Train love. Mhm. En un tren italiano. Oh, on an Hace mucho Italian tiempo. train. En Hace un mucho tren tiempo, long en time ago. Italia. En Italia. Hola, Hola, buenas. pues mi amigo Nacho está aquí otra vez Nacho is short for Ignacio, by the way. Okay. Otra vez. y me va a ayudar a hacer este vídeo. He's going to help me Y make this esto video. es su historia. This is his La story. historia de Nacho. Este soy yo. Sí, That's bien. me, Nacho. Nacho. Tal cual. Ujú. Bueno. Nacho tuvo una historia de amor. Oh, he had a love ¿Y story. tú cuántos años tenías? How old Yo were you? tenía 18. I was 18. 18 años. Era muy joven. I was Era really young. joven, pero ya era mayor de edad. No eras un niño. I was not a kid. No You were era un not a crío. kid. No. ¿Y dónde estabas? Where were you? Estaba en Italia. I was En in el Italy. norte de Italia. En el norte. In the en north el of Italy. norte de Italia And Y notice, quería ir al sur. para ir al sur. but he was Vale. on a trip down to ¿Estabas the de south. viaje? Estaba haciendo el Interrail. Ah, I was Interrail on a es un trip. billete de tren. ¿no? Interrail. Es un billete de tren Es un billete para viajar por toda Europa durante un mes. para It's a el 1 tren month ticket to con un travel all over billete. Europe on a Puedes train. viajar todo un mes. Todo un mes. Un mes A entero. whole month. Y cuesta poco dinero. Cuesta 200 euros. Vale. Talks like 200 it costs 200 euros. Pero es menos dinero que tener que comprar billetes, But billetes, it's billetes. less money than separado. having to buy a bunch of separate Muy bien. tickets. Y en este tren, ¿qué In hora this- del día era? Era un viaje de tren por la noche. It was Un a viaje night por train. la noche. Un viaje nocturno. Por la noche, un viaje nocturno. Sí. Para Y- dormir Para dormir It was a en el sleeping train. tren. mientras viajas. ¿Y Overnight. tú dormiste en el tren? Did you Dormí poco. did you Era sleep? un tren muy antiguo I Ah, slept muy very antiguo, little. It hace was mucho tiempo, really muy old, viejo y muy incómodo. Era muy... very Muy incómodo, uncomfortable. Súper incómodo. sí. Y había mucha gente. There were a lot of había people. mucha Estaba lleno. gente. It was full gente. Y en el tren, on the train. tú tenías cama. Did you No have the tenía bed? cama. Ah, no tenías cama. No I didn't tenía have a cama. ¿Y cómo dormiste? How si did no you tenías sleep? cama? No tenía asiento. I had no seat. No tenías asiento. No podía sentarme. Silla couldn't sit o, down. Bueno, asiento. No tenías. No. Lo único que tenía The only era thing I un had pasillo. Había un pasillo. Había was- un pasillo en el tren. En el tren, An está la aisle, ventanilla a del tren. esto es hallway. la ventana. Por aquí, Por aquí ves, pasan ves las pasar los árboles. Vale. Y esto en la es pared, el pasillo. En el pasillo. On the en wall, el pasillo pared, pasa la gente. it's an interior por aquí wall. caminaba la gente. Va caminando. Por aquí And the caminaban. people Vale. would En la walk pared del here. pasillo había un asiento. que There se was a bajaba. seat that Vale. folded Entonces, down. Se bajaba. Se bajaba, ahí it te Te folded puedes sentar down. aquí. Te sentabas. Muy bien. El problema es que es un pasillo muy corto, muy estrecho. And El this was a pasillo es narrow estrecho. Y aisle. no se puede, si hay una persona sentada, If there's a otra person no puede seated, pasar. Ah, no. The other Tienes person que- can't walk. Cuando pasa alguien, tienes Claro, que levantarte. levantarte. you have to Tienes get que up, levantar Sí. y la otra persona puede pasar. and then the other Pero person tú can pass. ¿Te levantabas? Yo al principio me levantaba, Did Se you get levantaba. up? I got up. pero después me cansé After a y while, I empecé a got girarme. tired. Se giraba. And so instead of getting up, sentado I aquí. would turn. Y los pies salían por aquí. Vamos a enseñarlo. Yo paso y tú I pass Y by, yo te Me giras giro. y and I turn pasaba. around. Vale. Muy bien. y a mi lado había Next to me, there Otra was. y en la silla había una chica There, Ah, there was a había una girl chica. in the también seat sentada next- que hacía lo mismo. She A was veces doing the se same. giraba a un lado y otra se giraba al otro lado. Ah, Y a veces yo me giraba hacia ella y ella se giraba hacia mí. sometimes I would turn towards her, she would Y turn towards os me, veíais. Nos mirábamos. Os and we would mirabais. look a at los each ojos. other. Y la right in the chica eye. era guapa.
Era muy guapa. Era Oh, she was muy good guapa. looking. Y cuando la persona pasaba, And when a Sí. person passed by, ella volvía a su sitio She y would yo volvía a mi sitio. turn back around, I would turn back Y ya no around. nos mirábamos. And then we Ya wouldn't no look at nos each other. mirabais. Pero But 5 minutos más tarde 5 minutes later, venía otra persona. another person would Y yo me come volvía a girar and y I ella would se volvía a turn girar. and Ah, she es would. como un juego. Era como un juego. Oh, it Muy was a Y game. nuestras rodillas se tocaban. Ah, Our las knees were rodillas. touching. Las rodillas se tocaban. Rodilla con rodilla. Oh. Our knees were oh. touching. Ping, ping, ping. Rodillas. Amor de rodilla. It's knee love. Ella era muy joven y She yo was era really muy young. joven. I was Y young. éramos muy tímidos. We were Nos daba shy. vergüenza. Tímidos. And I Tímidos. was Muy embarrassed. tontos también. Yeah. Muy tontos. Ahora también, ¿eh? Ahora también. Ahora también. Vale. Y ella hablaba italiano y yo hablaba español. She spoke ella Italian, I solamente spoke Spanish. hablaba italiano. Y tú no hablabas italiano. You didn't speak Solamente Italian? español. Solamente español. I No just nos spoke- entendíamos. No hablabais We didn't understand inglés. each other. Ella no hablaba inglés. Ella She didn't speak no hablaba English. inglés. Problema. No podíais hablar. No Pero podíais. You couldn't el talk. lenguaje del amor es universal. Las rodillas. La rodilla. The El language lenguaje of de las love is rodillas. universal. Vale. Y así pasó toda la noche. And so it went on Toda, all night. Pasamos toda la noche así. toda la noche. We spent con the whole gente night that pasando way. Y pasaba alguien. Exacto. Oh, Unas miradas muy intensas. Really intense looks. Al principio era una mirada muy intensa. Al principio At first, no sabíamos si la otra persona estaba jugando. we didn't know Yo if no the other sabía si person ella was estaba like, you know, jugando. doing this Ella flirting no game. sabía si yo estaba jugando. Pero a medianoche, a las 12 de la noche, By midnight, a las 12, a medianoche. estaba claro. ya by los midnight, dos- we kind los of dos knew what was sabían going que, on here. esto es un juego. It was Por clear. favor. Pero dejó de venir gente. Ya no vino más gente. Oh, Ya no but vino people stopped gente, no coming pasaba by. por aquí gente. Claro. Ah, Entonces yo estaba sentado así y ella I estaba was sentada sitting like this. así. She was Vale. sitting like this. Teníamos una distancia infinita entre nosotros. An Estaban infinite muy space separados. between us. Y mirabas al frente. Claro. And did you no look forward mirabas hacia el lado. or did you look Lo sideways? intentaba. Ajá. I Y tried. ella también. She did too. Y en algún momento, a la una, Más At some tarde, point, tarde, at 1 una hora más o'clock, tarde, a la una. ella hizo así. oh, she did this. Oh, ostras. Yo pensé, ¿se ha quedado dormida? ¿Está durmiendo? ¿Lo ha hecho a propósito? She did it on purpose. Y la historia, tristemente, termina ahí. Aquí se termina The la story historia. ends Porque sus there. padres, que estaban Ah. en otro asiento, por Her aquí, parents No, were in la another chica seat. vinieron a buscarla. Tenía un They padre came to look for y una her. madre. Un papá y una mamá. Y estaban también en el tren. Estaban en el tren, En el tren. They vale. were on the train pero too. vinieron a buscarla Vinieron But they came to a look for her. buscar a su hija. y se la llevaron. And they took her away. Y la hija. No, mi amor. Se la, mi lleva- amor, se la no". llevaron. They took her No, away. no, no. Y entonces me despedí de mi amor italiano, mi And primer amor I italiano. said goodbye to my first Italian Adiós. love. ¿Dijiste adiós? Chao. Chao. So, yeah. Ostras, qué historia es divertida, pero es triste Es también. triste. Bueno, sí. Sí, pero es la única manera como podía acabar, ¿no? Porque no podíais hablar. Lo intentamos y no funcionó. Yeah, we Es tried, difícil. but we couldn't talk to each other. Ostras, pues muchas gracias. Es una historia realmente interesante. But there's Si a me estás cute viendo, hook at the end. Llámame. No. If you're No me watching, llames. call me, Estoy he casado. says. Está He says, casado. I'm married. Ah, está casado. Con una italiana. Ah, con una chica. There's the hook. I'm married to an Italian. Italian, pero otra italiana. But he's married to a different Italian. Okay. Y es una historia preciosa, preciosa. Okay. Mi historia
de otro amor. Es muy breve, ¿sí? Y no tengo mucho que decir. Pero, en la universidad, universidad, tenía un novio cuando tenía como 20 años, sí, tenía 20 años y tenía un novio, era muy, now I want you to notice I use how I describe him, ¿sí? Era un chico muy delgado, era muy rubio, llevaba gafas y era muy atlético. Y una vez empezamos a salir juntos. We began to go out. Okay. No hay palabra date. Es salir. ¿Sí? Because you go out. Okay. Empezamos a salir juntos porque él, que era muy guapo, muy rubio, muy delgado, muy atlético, él me enseñó a montar en moniciclo. No fue bicicleta con dos ruedas en una bicicleta, ¿no? No, él sabía montar en moniciclo, una rueda, un vehículo, una bicicleta, pero con una rueda. ¿Qué es monociclo? Unicycle? Motorcycle. No es motocicleta. Oh, Moniciclo. Sí, oh, una rueda, one wheel. Grande. oh. Sí, pero bueno, la rueda era de tamaño como así, ¿bien? Sí, y me enseñó, me enseñó a montar en moniciclo. Wow. Precioso. Sí. Did you fall? Ahora no puedo montar en moniciclo, pero ya no puedo, ya no. Pero en aquellos días, en aquellos días, sí, aprendí a montar en moniciclo. Ok, bien, es mi historia, nada más. ¿Qué tienen ustedes? Anybody else got a fun story? Good. De amor, de un novio, de una novia. I'll go. Oh, bueno, sí, Juanita, dinos algo. Tell us something. Okay. Cuando tenía 9 años, yo viví al otro lado de la calle de niño Jerry. Jerry tenía 12 años. Mayor. Él era muy viejo. Jerry era muy Mejor guapo. maduro, Juanita. Maduro. Maduro, mature. Well, Todas las niñas en la barrio nos encantaba Jerry. Sí. Yo también. Pero Jerry no se gustaba las niñas de barrio. Las niñas fue muy triste. No le gustaban las niñas del barrio. A él no le gustaban las niñas del barrio. ¡Ay, qué triste! I know, sí, No muy tenía interés en las niñas del barrio.
No, muchos corazones. Corazón quebrado, broken heart. Broken heart. Corazón quebrado. Corazones quebrados. Sí. Now, one little suggestion. Instead of viví en el barrio, I lived in the neighborhood. Do we really, are we really talking about when you started to live in the neighborhood or how many years? No. So keep it. So then it would be imperfect. Vivía, sí. Oh, vivía. Vivía. You can very easily use vivía or vivió, pero normally, when I say I lived in this place, what you really mean is I used to live. Oh, Because you're not mentioning how long. okay. Now, if you had said in 1970, I lived. Okay. En 1970, if you named the year, then BB would work. Okay. Okay, it could work. It would be possible. But if you just want to say I lived, what you're really saying is you lived there quite some time. And our emphasis is not how long, but that I used to live there, right? If you can substitute the idea of used to, vivía is a little bit better. Pero es buena historia, es buena historia. You know, the subtleties of imperfecto and preterite tense also give meaning to what's being said if you catch it, like you just said, the VV, the live, you could use it two different ways. Right. You can use it right. So people, when they say, when you listen to these stories that we're going to hear all through the fall, people are giving you a cue. They are literally painting you a picture by choosing vivía versus BB. BB is like a one-time snapshot. Yeah. It's really limited. But vivía is starting to unfold the story. I used to live. And when you use vivía, people are like, oh, and tell me more, because they expect more to the story. Okay, bien. Pero es buena historia, muy buena historia. Okay, hay otra historia. Any others? Sí, Karen, ¿quieres? Cuando tenía 5 o 6 años, mi novio se llamaba Jack. Él era simpático y muy precioso, con el pelo castaño rizado. También tenía una hermana gemela. Yo pensé que era genial. Jack estaba en mi clase de primer grado. Desafortunadamente, el año siguiente, él fue a una escuela diferente y yo nunca lo vi de nuevo. Se fue. Jack se fue. Jack left. Se fue. Fue a otro. ¿Sí? I'm going to give you, sí, y hiciste bien, hiciste muy bien, Karen. Muy bien, buena historia. I'm going to add one little word to everybody's vocabulary, because this happens a lot when we talk about the young love thing. Here's a new word for you to think about and maybe include. And some of you will recall this after I say it. And it was perfectly fine to say fue a otra escuela. He went to a different school. That, sí, está bien. That's fine. But if you want to like bump it up a level, we could learn to use this word, mudarse. Mudarse. Reflexivo. It's reflexive. It does require you use 2 little words instead of 1 word. Okay, that's maybe a negative. But mudarse is to move one's residence.
So when you say move, and it wouldn't be like the guy moving on the train back and forth, but rather you move to a different house. Yeah, that is the definition of mudarse. So we could also say se mudó. Jack Se mudó. se mudó. Sí, a otra parte de la ciudad. Por example, se mudó. He moved. And se mudó. Wow, that action of moved, is that better expressed with pretérito or with imperfecto? I would say pretérito. Pretérito makes more sense with this verb. Now, it exists in an imperfecto, se mudaba, but then it would mean was moving. Okay. And you would only use se mudaba if you're painting a picture, describing. So, por ejemplo, to give you an example, in casual conversation, se mudó is going to be way more common because usually when you talk about somebody moved, right, you're talking about something and it's an event and it happened and it's done. But in the stray situation, I might say, mientras, nos mudábamos, por ejemplo, nos mudábamos a otra casa, nos mudábamos a otra casa en otra ciudad y los empleados se me rompieron los muebles. The movers broke my furniture. Okay. So while we were moving, they broke my furniture. Then you could use nos mudábamos. Okay. But most of the time it's going to be se mudó because most of the time it's an event. Okay. Okay, well, he actually, as I recall, I don't think he moved. I think he just got, his parents sent him to Catholic school. So he just went to a different school. Se fue a la escuela católica, guy. Okay. Sí. Okay. Cambió de escuela. He changed schools. Yes. Cambió de escuela. Sí. Okay. Fantástico. ¿Hay otra historia? Is there another story? I can do one. Okay. Pat, dinos algo. Tell us something. Cuando tenía 15 años, mi novia era alto, guapo y divertido. Él me daba notas que eran en realidad dibujos animados. Oh, dibujos animados. Sí, Little comic drawings. all the time. También el dibujo las caricaturas para el periódico de la escuela. Era artista. Sí, era muy talentoso, pero se convirtió en abogado, no en caricaturista. Surprised me. I thought for sure he was going to be an artist when he grew up. He He became a actually ended up lawyer. being a district attorney, but I didn't know. how. Se convirtió en abogado. He became a lawyer. And you can say se convirtió. You can say se hizo. So, You can say llegó a ser abogado. All of those are correct. All of those make sense for he became, right? See, how would I Excelente. say instead? See, like he became a lawyer instead of a. Lugar. en lugar, sí, en lugar de, Okay. en lugar de dedicarse al Okay. arte, instead of, Okay. en That's what I lugar de wanted to say. dedicarse al arte, se convirtió en abogado. Sí. Así, like that. Yeah. He even Buena did students in college too, you know, all through his school career. He was a really good little, I thought for sure he'd been in we were in Illinois in the Chicago Tribune someday, but no. No, pero no. Bien. Okay.
Gracias. Bueno, otra historia. Any other story? Oh, Kathy, dinos algo. Okay. Mi primero novio estaba cuando teníamos 13 años. Él llamaba por teléfono, pero nos no podíamos pensar mucho de hablar. Y estaban muchos minutos de silencio. De silencio. Es muy típico con los adolescentes, ¿no? Sí. Alguien llama, hola, ¿cómo estás? Ah, bien. ¿Y tú? Ah, bien. ¿Qué pasa? Nada. ¿Y tú? Tampoco nada. Ah, y- es porque ustedes son tímidos, ¿no? Ustedes eran Yes, sí, tímidos, ¿sí? sí. Eran tímidos. You guys were shy. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Yes. Eran tímidos. Pero Porque me eran... gustó que él bailará conmigo a los bailes a la escuela. He would dance with me. I liked it that he would dance with me at school dances. Oh, bailaba conmigo. Él Oh, bailaba okay. conmigo. He would dance with me. Bailaba conmigo en los bailes de la escuela. Sí, bien. Excelente, excelente. Ok. Oh, Ay, una sí, cosa sí, más. sí. Ahora no recuerdo su nombre. Pero, Es muy común, ¿no? creo que fue Steve Esteban. Quizás, sí, sí, quizás. Sí, bien. Ok, me gusta mucho. Ok, gracias, gracias. Muy preciosa. Una historia muy preciosa. Hay otra historia. ¿Otra historia o no? Sí, no. Oh, Federico, bien. Cuando tenía 11 años, la primera vez besé una chica. Era más corte. I was really short. Así me paré, so I stood en un escalón, on a step. Bien. And notice, besar, for I kissed her, la besé. Right. La besé, right? La besé. So I need the la in front of la instead of. La besé. I kissed her. Her I kissed. The word order is weird though, right? Her I kissed. Right? It would not be very usual to say, oh, you could say, okay, por ejemplo, la novia se llamaba Anita. Her name was Anita. We're just inventing a name, right? Se llamaba Anita y besé a Anita. Sí, correcto. Besé a la novia. Besé a Anita. Correcto. Pero if you just shorten it to I kissed her, just the word her without a name attached to it, it's la besé. La besé. Her I kissed. Okay. Yeah. Because that's very direct object. Boy, yeah. Who received the kiss? Her. La. And they lead off. Remember, we lead off with the person who receives that action. La besé. Her I kissed instead of I kissed her. Así es. Okay. So I got a second, then this has got all kinds of material for you. Cuando era estudiante en la Universidad de Hawaii, me enamoraba de una. Now, this is where I use 3 words
and I was trying to say a beautiful a beautiful Filipino girl. Ah, Where I put the adjectives, That would be a tricky. una hermosa chica Filipino. But can I have the license to put hermosa after Filipino or after chica, but before Filipino? So what I said you was, can do either. I can, okay. You can do either. But I will tell you something, Federico. If you phrase it as una, and by the way, you can leave out the chica entirely to say una hermosa Filipina. Ah, you can shorten it and have to use one less word. Una hermosa Filipina. But if you include the chica, una hermosa Filipina makes it more, dare I say, poetic. Ooh. It makes it kind of more poetic to put the hermosa in front of hermosa chica Filipina. Okay. But you can put it in either position with that because you've got a couple of descriptive words. So you've got a little leeway there. Es buena cosa. That's a good thing. Okay. I must. Got some more for us here? One more sentence I hooked onto that one. See. And I discovered this word soler, used to. Soler. I Yes. remember I'm the Akbar Day kid, so this used to, in terms of soler, obviously resonates with me. I don't know if I used it correctly. Ella solía viajar conmigo en mi scooter. Perfecto. Y siempre llevaba una flor en su pelo. Oh, siempre Yo- llevaba una flor Sí, en el pelo. sí. Oh. Bien. Sí, sí, sí. Hiciste muy bien. You did very well. Woo. Hiciste Don't muy bien. forget. Sí. So, yeah, I'm going to show you share a couple ideas because Federico had some great ideas here that I want to share with you. Some things that we can add. We're listening for things we might want to add when we talk about other things in the future. So mudarse is one thing. Another is this thing he brought up that is soler. And if you look up, soler has a very poor translation, and Esteban knows this word really, really well because he's asked about it before. Soler has a terrible English translation because here's what it means really when you say it. When we say it, let me change that. When we express the idea of soler in English, this is the word we use. Usually. Usually is not a verb, but soler is a verb. So when we use soler, we pair it up with a second verb. And correct me, solía viajar. I usually travel. Solía viajar. She usually traveled. See? Conmigo. Solía viajar conmigo. She usually traveled with me. The solía simply says that she did this action of viajar a lot. So that solía serves the purpose to say she did that second verb a lot. Solía viajar conmigo. Okay? Solía viajar conmigo. If you only express that as viajaba conmigo, you get much the same idea, just shortening it to one verb, because viajaba would mean she used to travel, and used to and usually is pretty lined up. Those are pretty aligned ideas, right? So we're just using
different words to express the same idea. That's okay. We can do that. We do it in English, we do it in Spanish, you do it in a bunch of languages. So we can pair up soler with a second verb, but we don't conjugate that second verb, and that's exactly what Federico did. Federico, I'm just going to correct one little thing. If you want to say I fell in love, so here's the fall in love word, which is actually kind of a useful verb to know. Enamorarse. Enamorarse is to enamor oneself of somebody. But ain't nobody going to say in English, I enamored myself of that guy, because that would sound just dumb in English. Okay. But notice that the word we have buried in the middle of that is amor. So we're taking that noun, amor, and we're turning it into a verb. And it just so happens this one has to be a reflexive. It has to have a se tagged onto it. So here's one thing I want you to know about the verb enamorarse. If we use this and we say, I fell in love, in the Spanish way of thinking, fall in love happens like that. Usually. Okay. So normally, if I talk about myself, me enamoré de, and then you put nombre, right? Whoever that person was. Me enamoré de una hermosa Filipina. Me enamoré. That would be used more typically with pretérito. And I know you may think that you fall in love gradually, and a lot of times we do, but usually that is used in pretérito. Not say you can't use it as me enamorara, but you usually hear it more in pretérito. Okay. Oh, So if I wanted to stress the word siempre, she always wore a flower. Does that eliminate the license to use solía? No, it allows you to use, no. Okay. They dovetail well. Okay. Siempre llevaba una flor. She always wore a flower. And if she always did it, she did it more than once. And you don't know how many times. Right. Just a lot, right? A lot. And if the answer to how often is a lot, it's got to be imperfecto. Boom. Okay. Sí. Got it. Okay. Okay. Bien. Okay. Pregunta. Sí, dime. When you had that viajaba conmigo up there, could it mean two things? Used to travel with me and was traveling with me? It can mean either one of those things. Pay attention to everything else, because you could be talking about only the past. It's very dependent on the context. Or she was traveling with me and maybe still is, or was, or, depending on what is said. Sí, okay. Por ejemplo, en aquellos días, in those days, en aquellos días, ella viajaba conmigo y todavía viaja conmigo. She used to travel with me and she still does. Yeah. For example, por ejemplo, ¿sí? Right. Viajaba can be translated as was traveling or used to travel, repetition. So was traveling tells you description, but used to travel says more than once, a bunch of times, but I don't know how many. Yeah. And so you do have to pay attention to all the context, all the other words that plug in more meaning to give you that idea. Es buena observación. Es una observación fantástica. Sí, exacto. Okay, because you want to get the feel for when somebody is telling a story, yeah? Okay. Bueno, excelente. Hay otra historia. Is there any other little story?
here to tell. Esteban, dinos algo. I'm going to have to ask a question in the middle of this. Está bien. That's good. Mi primera amiga era una güera, mucho mejor que yo, y era la primera vez que, now I'm going to say, que caí bien, está bien decir, o me I can't even say the word, enamoraba, that I fell in love. Oh, okay. Now, could I say me It caí was bien? the first time I fell in love? Sí, sí. Ah, okay. Fue because it happened. First, Fue la primera vez sí. que me enamoré Okay, okay. de una chica. Gracias, gracias. Ella nunca me vio, ¿sí? Pero yo la vi. ¿Dónde? En la pentilla. Y su nombre, Marilyn Monroe. ¡Ah! Tal Una vez, estrella del cine. oh yeah, oh God, amazing. Tal vez yo tenía 8 años y hasta hoy pienso ella es la más hermosa dama siempre, con la excepción de mi esposa. Ah, oh, sí, claro, claro. ¿Entiendes? Siempre hay excepciones. Sí, bien, sí, bien. Bueno, saben ustedes, you guys know what. Cuando voy a Starbucks, ¿sí? Y siempre me piden, bueno, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Para escribir mi nombre en la taza, ¿sí? De café. Y siempre, muchas veces cuando yo les digo Maryland, ellos escribieron Maryland, Maryland, como Baltimore. Y café para Maryland. Soy yo. Ok, sí, nadie sabe. Aunque tenemos, sí, una actriz muy sexy, muy famosa, sí, la Monroe, pero nadie sabe en Starbucks cómo escribir ese nombre. Oh, el estado, I'm a whole state. Okay, I'm a whole state. That makes me feel big. Okay. Bien. Ok. Bueno, me gusta mucho, Esteban. Ok, ¿algo más? ¿Algo más? Oh, no. But notice, because the first time he fell in love, that was an event. So we do it was the first time. Pretérito, fue la primera vez que me enamoré, that I fell in love, y es así. Ok, buenas ideas. Hay otra historia. ¿Hay otra o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. Vale. Bueno, entonces, if you still find this business of preterite and imperfect a little intimidating, don't let it intimidate you. Try. Try, guys. It can be intimidating, but this is why we're going to listen to lots and lots and lots of stories, because the more you listen to people using stories, the more it starts to fall into place, the right thing or the right way to express something, because you have heard the examples. So that's why we always have little stories to listen to with the videos. There's a reason. With Luisito, it goes kind of fast. You're going to have a slow thing to listen to for this coming week. You're going to have one of the ones that you really, really like, because it has subtitles in Spanish and English below. But they're going to talk about actually vocabulary
of lovey-dovey words. Hmm. Oh, things you call your sweetie. Ways you refer to a loved one, but not a kid. And it's kind of cute. Son palabras en inglés que usamos con esposos, con novios, con novias, con esposas. En inglés decimos cosas como honey, Dear. dear, sweetie. See? I gotta share this with you. I gotta share this with you. Juanita wants to know, what's the word for bonehead? For what? Bonehead. Bonehead. Ay! Oh, there are lots. Depende del nivel de insulto. It depends on how irreverent you want to get. Probably the least offensive would be something like tonto. Tonto. Tonto is fool. Yeah. So think of who's that old actor, the big guy from A-Team with the Mr. earring? T? Mr. T. Gracias. Yeah. What didn't he have some kind of saying about, fool? Yeah. Tonto. That's kind of the idea behind it, tonto. But tonto is not as insulting, por ejemplo, as saying something like imbécile. That's peor. Es peor, no? Es peor. And there are others that get kind of vulgar kind of quickly. Pero tonto, muy fácil. Muy fácil. Okay. Bueno, okay. Entonces, una historia, and it won't be so much a story, but she will tell the whole thing in Spanish. So you'll get kind of a nice vocabulary of words for one's loved one, which I thought was a nice follow-up. And this is a really recent video. It just popped up this week. La otra cosa, quiero introducir algunas palabras como vocabulario de viajar. Hay dos videos. There are a couple of videos I'm going to also have you listen to for airport vocab. And one thing I want you to notice is that, a lot of times people want to know, well, how do I say it? But there may be more than one way to say it. There may be more than one way to say it. So one of the videos is actually kind of too long. So what I'm going to suggest, and I'm going to show you which one it is. Ahí, ¿dónde está? Ooh. I'm going to show you. And actually, I like this video, but it kind of drags on. All right. So I'm going to tell you, if you'd like a really huge batch of words, this is good. But look, 33 minutos, Dios mío. Wow. If it's 33 minutes long and it does not tell a story, sorry. It kind of goes to the thumbs down. But here's what I want you to do with this video, because she's going to move around a lot and show. Just look at some of the definitions, because that's going to be enough. Okay. You want to listen to all those 33 minutes, that's okay, but it's going to get kind of long in the tooth. So, I want you to notice some words will be words that have other similar terms that might be used, like sobrecargo. And it's way down at the bottom left. Sobrecargo can be used for flight attendant, but there's another term you may hear as an alternate for the same human being who is the flight attendant. Okay. Just like we have stewardess and flight attendant, you don't hear stewardess very much anymore, do you? No. We might say flight attendant or stewardess.
They have sobrecargo, which is a little more modern, and auxiliar. Auxiliar, which is below the sobrecargo, is also a valid way to talk about an airline attendant. And there is a very ancient word that they don't use. Well, I'm not going to say ancient. That isn't right. A very old term that they don't use anymore. Azafata. Azafata is a very Spanish term, but it was like stewardess, and it was like the hey baby kind of stewardess days of the short skirts. And, you know, they would only hire, pretty looking girls and that kind of thing. So they don't use azafata very much anymore. So I want you to notice words like that. I want you to notice words like purse. She uses cartera, but a different video, they're going to show you a different word for purse. So know that different regions and different countries use different words for purse. So what I want you to think about, and I'll send you some pictures to look at, I'm going to want you to kind of think about how will we talk about these pictures next week to describe. And this will be a vocabulary thing, not a verb tense thing. What might we say about these pictures? What might we say about these things that carry clothing, but they're different sizes? So I want you to think about that. And what we call this action that the plane does, what we call this action that the plane does, what we call this young lady or young gentleman, because it can be a guy, and what the heck do we call this? There are different words. You're going to notice there are different words for talking about this piece of paper. And you know what? Wow, that piece of paper is slowly going to go away one day, I think. We used to strictly get that. What do we call? ¿Cómo se llama? What do we call that piece of paper in English? Boarding pass. Boarding pass. So what I'm going to want you to notice is that there are different ways of talking about a boarding pass. And I think the video gives you those couple of ways. If I'll go back and review. If they don't give you a second way, I'll give it to you. But there are different ways of talking about a boarding pass. So, and it's good for you sometimes to know that there's more than one term for these various things, because people will say whatever word they feel like. Yeah. And sometimes you got to be armed with more than one term. Okay. So I want you to be able to talk about some of those things after watching some vocabulary video, and those are going to be very easy to watch. But with that one video, just look at the board and check out the words. Don't listen to the whole thing. Too long. Okay. The other ones are very short and easy to listen to, really manageable. The other thing I want you to think about is this, and I'll think of a more elegant way to phrase this, but pero, okay, por ejemplo, hablando de esta cosa que se llama un boarding pass en inglés, see, you're going to find out what they call it in Spanish. There are some things that we use now that we don't use so much anymore, or that maybe in the near future we may not use at all anymore. So I want you to come armed with something you used to use in the past. And this is very brief, kind of like the boyfriend or girlfriend story. I want it to be brief. I want you to talk about something you had that we don't use anymore, or something you used to do that we don't do anymore. So, you know, I might say, por ejemplo, I'm going to preview for you what we call this thing. See, a veces se dice, sometimes they say, es el pase de abordar. And you can pretty much guess what that means. Yeah. See, el pase de abordar es boarding pass. But sometimes people will say es la tarjeta de embarque.
we got a really fancy English word that's similar to embarque, and that's embark. But how often do you say to your neighbor, we are embarking? Look at that, ships. Never. Yeah, we are embarking for New York. No, you don't say that because they look at you like, wow, what planet did you drop off of? So yeah, we don't use that word embark very much, except maybe when we're talking about an ocean liner. Okay, you know, something elegant, right? But tarjeta de embarque. So you'll hear both of those. Okay, so lo que voy a decir, what I'm going to give you is an example of something we used, but maybe don't anymore, or don't very often, or don't ever anymore. Okay, por ejemplo, en el pasado, siempre tenía un pase de abordar o una tarjeta de embarque en papel. ¿Sí? Sí. Imprimí, I printed, imprimí mi tarjeta de embarque, o imprimía, I used to print, mejor. Imprimía mi tarjeta de embarque en papel, pero ahora no. Ahora uso mi celular, uso un app en mi celular para tener, y tengo mi tarjeta de embarque en el app, la aplicación de mi celular. Así. So I want you to think about something that you used to have. Tell me what you used to have, used to use, or used to do. Okay, it doesn't have to be about travel. It can be about anything, but use a little bit of past tense. You may need pretérito, you may need imperfecto, but for the used to use, you're going to need an imperfecto. Okay. Por ejemplo, siempre imprimía mi pase de abordar. I always used to print my boarding pass. Pero la última vez, but the last time, la última vez que volé a Montreal, en Canadá, usé la aplicación en el celular para mi tarjeta de embarque. ¿Bien? Sí. Ok. Bien, ¿entienden? ¿Understand? Sí. Bien, ok, fantástico. Ok, un poquito de todo para la semana que viene, a little bit of everything for the week that's coming up. A lot of it is going to be a little bit heavier vocabulary wise. Don't think I'm going to send you a story yet, but we'll do some storytelling too next week. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta antes de cerrar Zoom? Antes de cerrar el espacio de Zoom, ¿alguna pregunta o no? No. ¿No? ¿Nada? Ok, fantástico. Entonces, esto es todo para hoy. Y espero que ustedes tengan buen fin de semana. I hope you have a good weekend. Do you want to start soon? Some little dib-dabs with subjunctive that you might need? Sí, poquito. Un poquito. We'll make sure we work that in. I don't know if we'll have time to work that in next week, but we'll maybe think about that. Okay, bien. Eso es todo. Muy bien. And we'll stop our recording.